قادری آستانہ سلامت رہے، 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 مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے دونوں جہاں، وہ سقی آستانہ سلامت رہے، وہ سقی آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، حکومت کے ادا ہو آج بچا، حکومت کے ادا ہو آج بچا، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، تجھے رب نے کیا بنایا، تجھے رب کملی والا مدینہ والا مالا تمہار پیلے او مدینہ والا، تمہار پیلے او مدینہ والا، تمہیں یہ دے دولت بکے یہ قرآن دانو بھولو سو مانشا کتھی گلو سو آدھار گلو، تمہیں یہ دے دولت بکے یہ قرآن دانو بھولو سو مانشا کتھی گلو سو آدھار گلو، تمہار سدھل نبی جانا بھولا وہ گوپیوں نبی کاملی بلا، تمہار سدھل نبی جانا بھولا وہ گوپیوں نبی کاملی بلا، بیدوں کے مانجی گئی مالا، تمہار پیلے ہو مدینہ والا، تمہار پیلے ہو مدینہ والا، سرکار دو عالم تمہیں نبی، سرکار دو عالم تمہیں نبی، تمہیں کملی والا ہو مدینہ والا، بیدوں کے مانجی گئی مالا، تمہار پیلے ہو مدینہ والا، تمہار پیلے ہو مدینہ والا، دینے تو دے وہ توئی نجاتنے تونے جو بولو تمہیں دین گئے چھے دے نجے دیوں باتی تمہیں، دینے تو دے وہ توئی نجاتنے تونے جو بولو تمہیں دین گئے چھے دے نجے دیوں باتی تمہیں، تمہار سدھل نبی جانا بھولا وہ گوپیوں نبی کاملی بلا، تمہار سدھل نبی جانا بھولا وہ گوپیوں نبی کاملی بلا، بیدوں کے مانجی گئی مالا، تمہار پیلے ہو مدینہ والا، تمہار پیلے ہو مدینہ والا، سرکار دو عالم تمہیں نبی، سرکار دو عالم
হৃদয় মাঝে রেখেছি মালা তোমার প্রেমে ও মদিনা বালা 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 নারে তাকবীর। যা কচি গজল কে বলবে এবারে? এবার গজল কে বলবে? সবাই বলো, জোরে বলো। এটা একটা চেক হচ্ছিল, কিন্তু তোমরা এটা মনে হচ্ছে ফেল করবে। আচ্ছা, ইমরান তোমাদের থেকে বড় না ছোট? বড় যদি হয় কিছুটা সম্পর্ক লাগা যায়, কারণ ইমরানের তো আর তোমরা নারী কেটে আসুনি যে বাবা একেবারে ইমরান বলে ডাকো ইমরান। একটা সম্পর্ক লাগাতে হবে, দাদা কাকু দাদু নানু যে কোনো সম্পর্ক দিতে হবে। তাহলে গজল কে বলবে? হ্যাঁ, এরা কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে যে কি বলবো। এ মোটা খেয়ে দিয়ে কাজ নেই, কি সম্পর্ক এখন লাগাবো? দাদু লাগা, বলে ইমরান দাদু। কি বলবি? এরা বলছেন না, মোটা দাদু। তাই বলছে হ্যাঁ, কেরা বদমাইশ দেখেন খালি, কত বড় বদমাইশ। তকবীর দে, এত জোরে তকবীর দিবি যে সকল যুবক ভাই বাইরে ঘাটে রয়েছে তারা যেন আচার খেয়ে চলে আসে এখানে। জোরে হবে তো ইনশাল্লাহ? হ্যাঁ, জোর করে বলো নারে তাকবীর। এই পিছনে তোদের কি হয়েছে? তকবীর দে। কি রে? এই সবাই মিলে বলবি, যার মুখ বন্ধ থাকবে তারে 500 টাকা দেবো। হ্যাঁ, হাসি থাকে। জোর করে সবাই মিলে নারে তাকবীর। জোরে হোক নারে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, আল হাদিসের আলো, ফ্রি ফায়ারের আলো, কালি গোমরা বলছি ফ্রি ফায়ারের আলো বলতে ঘরে ঘরে যায়।